बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दिल तो मेरा किसी और मौजू पे बात करने को कर रहा था, लेकिन आयशा ने एक अजीब सा सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और 6 माह पहले मेरी शादी हुई है। इन 6 माह में अगर गिने जाएँ दिन तो मैंने कुछ 4.5 महीने अपने दिल में अपने मियाँ से नाराज़गी के साथ गुजारे और मैं आमतौर पर बहुत छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तवज्जो की तालिब हूँ बहुत ज़्यादा। खातिन हज़रात, जो बच्चियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, कभी ज़हानत के मामले में, कभी चेहरे के मामले में, कभी ढीले के मामले में, तो जब अपने घर में होती हैं तो ज़ाहिर है तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। इसी तौर पे अगर वो अच्छे असाइनमेंट पे, अच्छी प्रोफेशन में, अच्छी पढ़ाई में जा रही हूँ तो भी ख़ानदान वाले जब आएंगे उनका ज़िक्र ज़रूर होता है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो और वहाँ आपका मिजाज अच्छा है, कि आपका किरदार अच्छा है, तो वहाँ भी लोग फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये आपका इस्तेहकाक नहीं है, ये आपका हक नहीं है, ये उस एक प्रिविलेज है, आपको जो मिल जाता है, एक फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ आके, ससुराल में आके, तो जो बात इन सब लड़कियों को जाननी चाहिए, आप PhD हों, आप MA हों, MPhil हों, FA हों, मैट्रिक हो, इस घर में सबसे नया मेहमान आप हो। इस नए मेहमान को इस कमरा इम्तहान में आके अपने आप को एडजस्ट करना है। अच्छा, आप आके आते देखना शुरू कर दें, या पंखे कम है, या AC क्यों नहीं लगा हुआ, ये जो हमारा मुमतहन है ये मुस्कुराता क्यों नहीं है, ये इस तरह क्यों बैठता है, ये घूरता क्यों है, ये बार बार पूछता क्यों है, तो वहाँ का जो मुमतहन है वो सास है, और कभी कभी जो इन्विजिलेटर है वो आपका मियाँ होता है। ये उनकी असाइनमेंट है, उन्होंने आपका इंतखाब किया, अब वो आपको टेस्ट करेंगे क्या हमारा इंतखाब दुरुस्त है। कई महीने इस बात में लग जाते हैं आपका मिजाज चेक करने। अब जिंदगी है खूबसूरत, खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से, और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं, उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0332-746-8746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा, और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये कोर्स आपकी दुनिया बदल देंगे, ये कोर्स आपके दिल की दुनिया को उजागर कर देंगे। आपकी आदत चेक करने, आपकी बर्दाश्त चेक करने। आप सोचिए कि अगर आप घर में मरकज़े निगाह थे तो आपको लगे हैं 20-22 साल मरकज़े निगाह बनने के लिए। कुछ खूनी रिश्ता, कुछ आपने बाकी लोगों से, अच्छा आपने बदतमीजी की हो तो कैसे मरकज़े निगाह बनेंगे, आपने किसी की खिदमत ना की हो तो कैसे मरकज़े निगाह बनेंगे, आपने 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई की तो मरकज़े निगाह बने। अब्बा अम्मा बहन भाई बैठे, उनकी खातर खिदमत में कहीं ना कहीं तो बंदा काम करता है ना। घरों में बहनें आम तौर पे वही ज़्यादा अजीज़ होती हैं, ज़्यादा प्यारी होती हैं, जो बड़े छोटे का ख्याल करती हैं। अब यहाँ आके आप जो बार बार नाराज़ होते हो, और नाराज़ होने का आपको इल्म भी नहीं है कि नाराज़ होने की हद क्या है, अपनी हद का इल्म हो। जैसे शागिर्द उस्ताद पे नाराज़ नहीं हो सकता, बेटा बाप पे नाराज़ नहीं हो सकता, एक होगा दिल में थोड़ा सा रखा, लेकिन आप उससे कदूरत नहीं पाल सकते। लाइक आपको हैरत होगी कि दुनिया के सबसे महबूब इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहलिया भी कभी कभी उनको मूड दिखाती थी, और उसका तज़किरा सही मुस्लिम में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बयान किया और कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे इल्म हो जाता है। हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा कि तुम जिस लम्हे ये कहती हो
کہ محمد کے رب کی قسم، تو تمہارا دل میرے ساتھ بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، اور جب تم کبھی ناراض ہوتی ہو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ اس کا دل میرے ساتھ اس طرح نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فوری طور پہ وضاحت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کا میں بہت ضروری فوراً اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ جو یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اوپر اوپر سے ہوتا ہے، میرے دل میں کبھی نہیں ہوتا، میں دل میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوئی۔ آپ سوچیے کہ ناراضگی کی جو حد ہے وہ الفت ہے، وہ تھوڑی سی اپنی ایک جو توجہ آپ کو چاہیے تھی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، تھوڑا جو ڈسٹنس ہوا، تو اس کو آپ لڑ کے یا پارٹی بن کے تو طے نہیں کر سکتے۔ اسی طور پہ ایک دفعہ، اچھا حضرت عائشہ اللہ نے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ مثال بنا کے امت کے لیے بھیجا، جو کہ کم عمر تھیں تو ان کے جو مزاج میں تھوڑی خوبصورتی بھی تھی، تیزی بھی تھی، بعض دفعہ اپنی بات وہ منواتی بھی تھیں، تو اللہ کے رسول کے ساتھ ذرا زور سے انہوں نے بات کی۔ اب ہم کو یہ کیا کہنا چاہیے، قابل قبول نہیں لگتا، پر ہوا۔ چھوٹا سا گھر تھا، ایک آدھ کمرے کا تو گھر تھا جس میں وہ رہتے تھے، ساتھ مسجد تھی، تو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق گزرے۔ اب ان کی صاحبزادی تھی، اپنی بیٹی کی آواز تو وہ پہچان، اندر سے زور سے آواز باہر آئی، تو حضرت ابوبکر غصے میں اندر گئے اور کہا، عائشہ تم اللہ کے رسول کے سامنے زبان درازی کرتی ہو۔ انہیں اتنا غصہ تھا کہ وہ غصے میں آگے بڑھے، آگے لپکے، جیسے باپ ڈانٹنے کے لیے اشتعال میں ممکن ہے اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک آدھ لگا دیتے، لیکن یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے عائشہ کو پیچھے اپنے چھپا لیا۔ اچھا اس لمحے میں سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی یا غصہ ہوگا، یعنی باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے یا مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، اور آپ اپنی اسی بیوی کو جو کچھ دیر پہلے آپ کے آگے بول رہی تھی، آپ اس کو بچا رہے ہو۔ وہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے۔ جو رشتے محبت کے ہیں ان کے اندر مقابلے نہیں ہوتے، ان کے اندر دل توڑنے والی کیفیت نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو خیال ہے حضرت عائشہ اس بات کو بھولی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے اس لمحے ان کے لیے کیا کیا؟ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ مزاج کیسا بھی ہوتا تو گھر آ کے آپ ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، گپیں کرتے، ایون اگر نہانے کے لیے ایک ٹب میں سے پانی استعمال کرتے۔ کبھی کوئی جگلر آ جاتا، جگلر کس کو کہیں گے، جیسے مداری ہوتے ہیں تماشا دکھانے والے، حبشی ہوتے تھے وہ جو چیزیں اوپر پھینک کے اس کو گنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ کو کہا کہ جگلرز ہیں، اور آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ نے یہاں سے دیکھا، کتنی دیر دیکھتے رہے۔ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے بھاگنے دوڑنے کا، اور شروع میں تو جیتے، بعد میں عائشہ کہتی میرا جسم بھاری ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور میں ہار گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارا بدلہ۔ جس رشتے میں الفت ہوگی، چاہت ہوگی، محبت ہوگی، اس میں چھوٹی موٹی کوئی بات ہو بھی جائے جو مزاج سے لگا نہ کھاتی ہو، تو تب بھی آپ اس رشتے کے اندر بغض لے کے نہیں آتے، کدورت لے کے نہیں آتے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آپ اپنی ازدواج پہ، اچھا باقی جو ان کی بیگمات تھیں وہ عمر میں ساری بڑی تھیں، اور سبھی کی زندگی میں اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، کوئی بیوہ ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے آئیں، زوج میں آئیں، تو آپ ان پہ بھی عفو درگزر کا معاملہ کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد کو غصہ نہ آئے، لیکن وہ اپنے غصے کو سنبھالتا ہے۔ اچھا اگر وہ اس کا اظہار بھی کرے تو اس کی بھی لمٹ ہونی چاہیے، یعنی اگر مرد کے غصے کی لمٹ نہ ہو تو پھر اگلے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو فرشتے آپ کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا لکھیں گے، کیا رپورٹ کریں گے۔ عائشہ کے سوال سے، ڈاکٹر عائشہ کے سوال سے آج ہم نے آغاز کیا تھا، حضرت عائشہ کے حوالے سے ہم اس کا تکمیل کر رہے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ زندگی میں رشتے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عارضی ہوں یا مستقل ہوں، یہ چلتے محبت سے، درگزر سے، بلکہ اس میں بھی عفو درگزر، یہ مقابلے سے نہیں چلتے، یہ زبان درازی سے بھی نہیں چلتے، یہ بد لحاظی سے بھی نہیں چلتے، اور یہ ہر وقت اپنے آپ کو انٹینسو کیئر میں بٹھا کے وی اے پی ٹریٹمنٹ مانگنے سے بھی نہیں چلتے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ میاں بازار سے آتے ہوئے، دفتر سے آتے ہوئے، کام سے آتے ہوئے اس کا موڈ ٹھیک نہ ہو، اور اس لمحے آپ سے وہ اس جیسی محبت کا اظہار نہ کرے، اس کے چہرے پہ ویسی مسکراہٹ نہ ہو،
ये भी मुमकिन है कि उसके घर में से किसी ने फ़ोन करके उसका मिजाज ख़राब कर दिया हो, तो तब भी लाजिम है कि आप आते उसे इम्तहान में न डालें, उसे थोड़ा रिलैक्स होने दें, उसे खाना दें, उसे पानी दें। और उसके बाद ये जो बार बार नाराज़ होने वाली आदत है, इसका नुकसान मर्द को नहीं होता, मर्द का दिल ऊब जाता है, दिल भर आता है और वो कोई और तलाश करने लगता है। फिर आप क्या करोगे? यानी वो औरतें जो मर्दों से बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, तंग करती हैं, नाराज़गी का इजहार करती हैं, जो उनको हर्ट करती हैं और उनके मामले में आगे बोलती हैं, अगर मर्द बर्दाश्त करने वाला भी होगा तो कर लेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो हमेशा एक चोर दरवाज़ा निकालेगा, एक अल्टरनेटिव निकालेगा, एक मुतबादल सोचेगा कि क्या मुसीबत है, ये तो हर वक्त सरदर्द बनी रहती है, हर लम्हे जब भी आए इसके मुंह से शिकवा होता है, इसकी आंखों में गुस्सा, बल्कि वो जो गुस्से के भामड़ हैं वो मचे हुए होते हैं। तो फिर वो कोई रास्ता और तलाश करता है। अपने रिश्ते को ऐसा बनाइए जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, जैसे आप कोई स्वीट डिश बनाते हो तो उसमें कितना कुछ आप डालते हो, खोया भी डालते हो, मिठास भी डालते हो, दूध भी डालते हो, चावल भी डालते हो, कभी कभी जो भी शेप बनानी हो, खीर बनानी हो, कस्टर्ड बनाना हो, तो उसमें 10 आइटम डलने के बाद अगर आप ये कहो मैंने इतना कुछ डाला था और वो अजीब पपासा बना हुआ हो या वो जो श्रेष्ठ बनी होती वो बनी हो और आप चाहें कि उस पर तारीफ़ भी वैसी हो, तो नहीं हो सकती। तारीफ़ तब होगी जब उसका जायका अच्छा होगा, उसकी शक्ल अच्छी होगी, उसका रंग अच्छा होगा। बाज़ औरतें कस्टर्ड में बहुत बुरा सा येलो सा रंग डाल देती हैं, तो फिर बाज़ मर्द कह देते हैं कि ये तो फ़लाँ चीज़ से मिलता जुलता है, तो वो बहुत इट लुक्स ऑकवर्ड और ज़रा आप खाने का मन नहीं करता। फिर आप कहते हैं इतनी मेहनत से मैंने किया, तो तब भी आपको ये सोचना होता है कि कहीं कमी रह गई है मेरी तरफ। एक बात याद रखिएगा, जो मुल्क का सदर हो या वज़ीर आज़म हो, उसका इस्तेहकाक मोहब्बत का, इज़्ज़त का ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो घर में जो आपका बड़ा है, मियाँ से पहले बाप था, मियाँ से पहले बड़ा भाई था, आप उनकी इज़्ज़त एहतराम करते थे, अगर नहीं करते थे तो कसूर है आपका। पर अब ये साहब हैं, ये तो जबरन एहतराम भी लेंगे, मोहब्बत से भी लेंगे, और अगर आप इनके साथ जुड़ के रहोगे तो और तरह की ज़िंदगी गुजारोगे और सारा दिन आप कुल करते रहोगे और बुड़बुड़ करते रहोगे और सुनते रहोगे, और माँ को भी शिकायतें और इधर भी शिकायतें और उधर भी शिकायतें, तो बिलाखिर आप शिकायतों का एक बदतरीन नमूना बन जाओगे जिसके अंदर से खुशी मिठास रुखसत हो जाएगी। फीका इंसान हो, फीका पकवान हो, किसको अच्छा लगता है? अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।